ମୁଁ ଯିବିନି କାଲି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାହାର ମନ ମିଳାସ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଯାଇଥିଲ ଦୁଆର ମୋର ପଳେଇଲି କାହିଁ ନାନୀ ମା ଡାକିଲାନି କି ତୋତେ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି କାହିଁ ମୋ ନାନୀ ମା ଦେଖିଥିଲେ ଡାକିନଥାନ୍ତା କି ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୋ ନାନୀ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ନିଜେ ଜନ୍ମ କଲା ମାଇ ଭଲ ପାଇବନି କିଲୋ ସେ ବା ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ନାହିଁ ଆଉ ତା ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି ଏସବୁ ରଖିଥାଏ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ମୋତେ ସେ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କୁକୁରରେ ରଖିଦେଇଛି ଯେଉଁଦିନ ନାନୀ ମା ଦରକାର ହବ ନେଇକି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବି ମୋତେ ଭାତରୁ କାଲି କାହିଁ ତୁମେ ଆଜି ଡାକିନି ଆଜି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା ତ ମୁହଁକୁ ମାରିବି ଆଉ କଥା ତ କହିବି ଭାତ ଖାଇବା ये सेंटर की लगला वो तो टीवी छोटा बड़ा आंटीना कर तू की करे ए होला तू केला आसिलु ए हनी मोर जरूरी फोन आसला मते रे बाहर जा पड़िबो तमे एबे जीवो हां ए रात्रि जीवो अरे रात्रि जी सकाळ को फेरे आसी मते भारी डर मारिबो हां डर का मारिबो तते बड़े मुंडा पर अछि मुंडा मारिले कोन करिबो अछि रात्रि से तो पाखरे मो पाखरे हुंडा सुइबो हां नहीं नहीं असुविधा कोन तोदे कोड कुछ जे ए तू जा भाबु छु मुंडा से आनियो ता ना मुंडा से भी मुंडा बुझिलु तते पंचायत झियो के भीतर सुई दबो सब झियो भाना बरो तापर कोड हाथ पकेबे एले तार स्टेप नबा नाही बुझिलु मु जाउ जे मुंडा मु जाउ छु मासरे तू जुबा ना मो कथा रे सुन तमे ना तू फोन आसी हो जा बनी जाउ छी तमे सकाळ जीवो आसी तू जुबा ना कथा रे सुन जा बापा कोण आहे रे ते बापा सो सकाळ ए अजी चाल सोया जा मु जमा जीविनी आ तू न जा ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଶୋଉଛି ତୁ ତୋର ଯା ଭିତରେ ଶୋଇବୁ ମୋତେ ଏକା ଶୋଇକି ଭାରି ଡର ମାରିବ ଏଇ ତ ଆଉ ଖାଲି ଡରିଲା ଆଉ କେତେ ଆଉ ଦିନ ଯାଏ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ତୋର ଏଇଠି ଶୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଭିତରେ ଶୋଇବି ଏ ଶୁଣ 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 ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବାକୁ ଯିବି ମର ନା ତୁ ମର ତ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସି କରିଛି ଏ ଶୁଣୁ ତ ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇବା ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ହଁ ଶୋଇବି ରାଜି ହେଇଗଲୁ ହଁ ଶୋଇବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପକେଇବୁନି ତୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜମା ପକେଇବିନି ତୁ ସେମିତି ମନା କରୁ ପୁଣି ପକଉ ଚାଲ ଚାଲ अरे गवर्नमेंट एते सुविधा का घरे घर लाटिन देला तू से अभ्यास छाड़िलु तोर कमला तू कहीं होजु कौन सब सरी गला बाबा कौन सब सरी गला कौन सब सरी गला काल रात रे हुंडा कौन राति रे हुंडा राति तो सोया कथि कौन हुंडा काल रात रे हुंडा मते चारे चारे थोड़ा बलात्कार करेछि केही हुंडा तू कौन करिसु सब भरता बरो तमे कोन कहलो ता ना हुंडा से हुंडा किछ भी स्टेप न बोली हेले रात सारा स्टेप पर स्टेप पूरी को चाव खाइता तो हे कौन छे हां हे मु भाबी तू टुल्लू बाम जमा पानी उठे पारी ना तू 5 तला पर पानी कहू आज वोल्टेज ଭଲ ଥିଲା तो वोल्टेज ଭଲ था ओसा ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ଆଜି ମାଡ଼ କାହିଁ କହିଲେ ସକାଳୁ ମୋ ପିଠି ବୁଲଉଥିଲା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆଉ ମାରିବି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କୋଉଠି ମାରିଲେ ତ ଗଲୁ ଭଲ ହବ ଛୁଆ ମାରିଗଲା ନା କଣ ଓ ମା ବଇତା କୋଉଠି ମାରନ୍ତି ପିଟି ମାରନ୍ତି
ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେଇଠି ଦରକାର ହଉ ମାଇଲ ନିଅ ତମ ଜିନିଷ ନିଅ ଓ ଜିନିଷ ତୁ ଆଣିଛ ରେ ନିଅ ତମ ଆଣ୍ଟିନା ତମ ଟିଭି ସିନା ଛୋଟ ଆଣ୍ଟିନା ବହୁତ ବଡ଼